اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم ویور، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک اور فٹ ہوں گے۔ جی میرا نام ہے حمزہ، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل اسلامک ویڈیو پیر اجمل رضا قادری بیان، اور ہم اپنے چینل پر اسلامک واقعات، اسلامک بیانات کی جو ویڈیو اس پر ریئیکشن دیتے رہتے ہیں۔ آج ہم کرنے جا رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک اور اس کے شو میں ایک لڑکی سائی جس نے اسلام قبول کیا، اور ڈاکٹر ذاکر نائک سے اس سے پوچھا کہ اس نے کیسے اسلام کا ہوا قبول، کیسے اسلام قبول کا اس کے ذہن میں خیالات آیا کہ اللہ ایک ہے، ایسے سوالات پوچھے اسے۔ اور آئیے ویڈیو کی جانب پڑھتے ہیں، ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ ٹائم ضائع کرنے سے پہلے ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، یہ ایک ہمارے ساتھ نان مسلم بہن ہے، انہوں نے شہادہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ نان مسلم لڑکی اسلام قبول کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہن آپ کا نام کیا ہے بہن؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہن آپ کا نام کیا ہے؟ سمرین۔ سمرین، آپ سمرین نام ہے اس کا، سے سمرین۔ تعلق رکھتے تھے پہلے؟ میں کرسچن ہوں۔ آپ کرسچن تھی؟ یہ لڑکی کرسچن ہے۔ آپ کیا اسلام قبول کرنا چاہتی ہے؟ ہاں جی۔ آپ مانتے ہیں کہ ماشاءاللہ، خدا کیا ایک بات ہے، ہے؟ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے۔ آپ کیا مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے پیغمبر ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے پیغمبر ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے یا خدا کے پیغمبر ہیں؟ خدا کے پیغمبر ہے۔ ماشاءاللہ۔ آپ مانتے ہیں کہ ماشاءاللہ، محمد صلی کیا اللہ بات ہے، علیہ وسلم ماشاءاللہ، اللہ کے رسول آخری ہے۔ پیغمبر ہے؟ ہاں جی۔ ماشاءاللہ۔ دو شرائط ہے کوئی انسان کو مسلم بننے کے لیے، دو کم از کم شرائط ہے۔ نمبر ایک کہ ماننا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور یہ مانی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے۔ بہن، آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں۔ کیا آپ اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتی؟ ہاں جی۔ آپ اپنے ہوش و آواز میں کرنا چاہتی؟ ہاں جی۔ میں یہ جانوں کہ آپ اسلام کے قریب کیسے آئے؟ اسلام کے قریب کیسے؟ اچھا، اسلام کے قریب کیسے ہے لڑکی؟ مسلم بہن بھائی رہتے تھے اور ان کی طرف دیکھ کے میں مسلمان بننا چاہتی ہوں، میری خواہش ہے۔ اچھا، ارد گرد آپ کے ارد گرد مسلمان بھائی رہتے ہیں اور لوگ تھے جن ماشاءاللہ، اور کیا بات ہو سکتی اور ہے۔ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے؟ ہاں جی۔ الحمدللہ۔ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے، اللہ ایک ہے؟ آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری؟ ابھی میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرا سکتی ہیں۔ اشہدو، کلمہ پڑھوانے لگے ہیں۔ اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ و اشہدو و اشہدو انا ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ و رسولہ۔ رسول ہوں۔ میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں اور میں یہ گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے۔ ماشاءاللہ، آپ مسلمان ہو چکی ہے۔ اللہ آپ کو جزائے ماشاءاللہ، خیر دے۔ مسلمان ہو چکی ہے لڑکی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص اسلام قبول کرتا ہے اس کے پرانے گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ جو اچھائی وہ رہتی ہے سب پرانے گناہ سب معاف ہوتے ہیں۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس دنیا میں بہترین زندگی دے اور آخرت میں جنت نصیب فرمائے۔ اور میری التجا ہے آپ سے بہن کہ آپ دیکھیے کہ آپ کے گھر والے، آپ کے والدین، آپ کے بھائی بہن، ان کو بھی اسلام کا پیغام پہنچائیے اور کوشش کیجیے کہ ان کو بھی اسلام کے قریب لائیں۔ جینٹ سائٹ پہ مائک نمبر 3 پہ اگر کوئی غیر مسلم موجود ہے تو پہلے وہ سوال کر سکتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام عثمان احمد ہے، مسلم ڈیبیٹ اکیڈمی اسلام آباد سے میرا تعلق ہے۔ میرا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے سوال بھی ہے۔
डॉक्टर साहब, भाई साहब, आप मुसलमान है कि गैर मुस्लिम है? मैं मुस्लिम हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्लिम है तो जरा कतार में ठहरिए, ठीक है, जरूर। बाकी गैर मुसलमान को मौका दीजिए। थैंक यू जी, जब जरूर। गैर मुसलमान के सवाल खत्म होंगे तो इंशाल्लाह आपको मौका दिया जाएगा। जिस माइक पे कोई गैर मुस्लिम भाई पहले मौजूद है वो सवाल करे। अच्छा, ये गैर मुस्लिम लग रहा है जो माइक के सामने आया हुआ है। जिस माइक पे गैर मुस्लिम मौजूद है पहले वो सवाल करे। माइक नंबर 1 चला दें जी। मसीह के अजीम नाम में तमाम हाजरीन की सलामती हो। मेरा नाम सुनील दिलावर है और मैं शेखुपुरा से आया हूँ। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से है कि अल्लाह गैर मखलूक है यानी अज़ली है, तो उसका कलमा भी गैर मखलूक और अज़ली है। अहले सुन्नत का अकीदा है कि कुरान मखलूक नहीं है। भाई साहब, आपका सवाल मुझे सही सुनाई नहीं दे रहा है। आप अगर धीरे से सवाल पूछेंगे। ऑडियो वाले भाई से गुजारिश है, माइक नंबर 1 जिस पे भाई बोल रहे हैं सवाल करने के लिए, उसके अलावा बाकी माइक म्यूट कर दें। अल्लाह गैर मखलूक है यानी अज़ली है, तो उसका कलमा भी गैर मखलूक और अज़ली है। अहले सुन्नत का अकीदा है कि कुरान मखलूक नहीं है, ये अल्लाह की अज़ली सिफ्त और कायमल ज़ात है। मुस्नद अहमद और सनन इब्ने माजा किताबल अदाब बाब सवाबुल कुरान 348 और 352 में सही सनद के साथ साबित है कि कुरान का तजस्सम होगा जो कि हादस होगा और नौजवान शख्स की सूरत में आएगा और अल्लाह से शिफायत करेगा, यानी अल्लाह का कलाम मुजस्सम होकर जिस्म इख्तियार करेगा। तो यहाँ से कलाम अल्लाह की अज़लियत, उसका नातक होना और तजस्सम तीनों साबित हैं। यही 3 बातें हम खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कहते हैं कि वो अल्लाह का कलाम है और अज़ली है और इसी कलाम का तजस्सम हुआ और शख्स के तौर पर ज़ाहिर हुआ और अहले इस्लाम नहीं मानते। इसलिए हमने अपने मौक़िफ़ की तक़वियत के लिए। जरा आसान उर्दू में सवाल कीजिए। आप फसी उर्दू में बात करेंगे तो आधी चीज मेरे सिर के ऊपर से जा रही है। आप उसका सही आसान उर्दू में आप जो बात कर रहे हैं आसान उर्दू में कीजिए। आप अगर फसी उर्दू वाला तर्जुमा पढ़ेंगे आपको भी नहीं समझेगा। तो आप आसान सिंपल उर्दू में सवाल पूछिए। आप जो पूछ रहे और तर्जुमा भी होना चाहिए साफ तरीके से बता दें आसान उर्दू में। क्या ना क्या चाहते हैं। कई कुरान मजीद जो तर्जुमा होते हैं फसी उर्दू में वो लोग के लिए जो उर्दू में महारत रखते हैं, अब उनको पूछ सकते हैं। मैं उर्दू में महारत नहीं रखता हूँ। आप आसान तर्जुमे से पूछे तो उसका जवाब दे सकूंगा मैं। ओके, नहीं तो आप समझ के आसान उर्दू में तर्जुमा कीजिए। ओके 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 ओके। जो इस्लामी किताब से मैंने हवाला दिया है। आप अंग्रेजी जानते हैं? जी, आप अंग्रेजी जानते हैं? नहीं, अंग्रेजी नहीं जानते। अच्छा, तो आसान उर्दू में पूछे, आसान हिंदी में पूछे। ओके ओके नहीं, ओके अंग्रेजी जबान है, उर्दू नहीं। तो आप जब ओके ओके बोले तो मैं समझा आप अंग्रेजी जानते हैं। सही बात है। शॉर्ट मैंने इस्लामी कुतब से साबित किया है कि कुरान जिस्म इख्तियार करेगा, जिस्म इख्तियार करेगा जो कि अल्लाह का कलाम है, जो अल्लाह का कलमा है और अज़ली है, मतलब अल्लाह के साथ उसकी सिफ्त रखता है। और यही आपकी समझ में नहीं आ रही बात। अल्लाह की जात के साथ उसकी सिफ्त है। सिफ्त रखता है। क्या है? अल्लाह का कलाम उसकी सिफ्त है। शिफ्ट? जी, शिफ्ट जी, तारीफ, सिफत। सिफत बोलिए ना जी। हाँ, सिफत। हाँ जी, हाँ बोलिए। अल्लाह का कलाम उसकी सिफ्त है और इसने जिस्म इख्तियार किया, ये इस्लामी किताब से साबित है। और अल्लाह का किताब ने जिस्म इख्तियार किया, ये बिल्कुल गलत बात है। अल्लाह का ये हवाला मौजूद है। आप ये गलत तर्जुमा पढ़ रहे हो। मैं तर्जुमा नहीं, मैं बता रहा हूँ कि हवाले में लिखा हुआ है कि कुरान
नौजवान शख्स की सूरत में आएगा और शिफायत करेगा, अल्लाह से शिफायत करेगा इंसान की सूरत में आके। और यही बात जब हम कहते हैं कि यसु मसीह जो अल्लाह का कलाम है और अजली है और उसका तजस्सुम होगा, यानी उसने भी जिस्म इख्तियार किया। अजली का मानी क्या है? हमेशा के लिए, नेवर लास्टिंग। एवरलास्टिंग, हाँ, अदली है। तो इसलिए हमने अपनी बात को तकवीयत देने के लिए इस्लामी किताब से हवाला दिया। अगर यही बात सच है जो कि आपकी किताब से भी साबित है, तो आपको भी मौला मसीह के कदमों में आ जाना चाहिए ताकि हमेशा की जिंदगी मिले, क्योंकि मसीह ने कहा कोई मेरे बगैर आस्ते से बात करेंगे, आपके पास नहीं जा आप सकता। अपने आप ही बात कर रहे हैं, यहाँ मुझे माइक्रोफोन पे सुनाई नहीं दे रहा है। पहला चीज ये, मेरा माइक्रोफोन से आपकी आवाज धीरे से आप बात कीजिए, फास्ट मत बात कीजिए। आप देख के नीचे देख के फास्ट बात कर रहे हैं, आस्ते से बात कीजिए। ओके ओके। आपको बात करने की आदत नहीं है शायद। सर, इस्लामी किताब से साबित है कि कुरान जो अल्लाह का कलमा है वो जिस्म इख्तियार करेगा, और हम मसीही भी ये कहते हैं कि जो यसु मसीह है वो खुदा का कलमा है और उसने जिस्म इख्तियार किया। तो आप हमारे वाला अकीदा आपकी किताब से साबित है, तो फिर आप मौला मसीह के कदमों में आ जाएं। हाँ, अभी समझा आपका सवाल। ऐसा साफ पूछो ना, आप वो पढ़े तर्जुमा पढ़े लंबा लंबा। आपका ये कहना है कि कुरान अल्लाह का कलाम है और कुरान में लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम कलिमतुल्लाह है, बराबर? बाइबल में लिखा हुआ है कि वो खुदा का कलाम है हमारे अकायद के मुताबिक। कौन खुदा का कलाम है? यसु मसीह। यसु मसीह ईसा अलैहिस्सलाम ना जी। कुरान में भी लिखा है कि कलिमतुल्लाह है। मैं बाइबल की बात कर रहा हूँ। मैं आपको कुरान का भी हवाला दे रहा हूँ। ओके 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 ओके। भाई साहब का सवाल है, अभी समझा मैं, कि बाइबल में लिखा हुआ है। ये देखते हैं डॉक्टर ज़ाकिर क्या जवाब देते हैं। खुदा का कलमा है। मैंने उनसे कहा कि कुरान में भी लिखेला है ईसा अलैहिस्सलाम कलमतुल्लाह है, इज द वर्ड ऑफ गॉड। यस। कुरान में हर पैगंबर अल्लाह का है, हर पैगंबर कलमतुल्लाह है। क्या किसी पैगंबर का दावा मौजूद भाई है? साहब, आपने सवाल पूछ लेना। अभी माइक बंद करो आपका। आप बीच में इंटरप्ट नहीं कर सकते। आपने सवाल शुरू पूरा में किया बताया था। मैं सवाल अभी आपका सवाल समझा, जवाब शुरू किया गया बीच में। ये सवाल जवाब का सेशन है, डिबेट का सेशन है। वहाँ एक आदमी आता ना, मुस्लिम डिबेटिंग सेशन, कौन मुझे कह रहा था कि हमारे डिबेटिंग सेशन में ये जो क्रिश्चियन मिशनरी है हम उनको बहुत शिकस्त देते हैं। आपको डिबेट करने का तो यहाँ डिबेटिंग सेशन बहुत है। मुझे किसने कहा कि पाकिस्तान में मुस्लिम डिबेटिंग सेशन है, वो क्रिश्चियन मिशनरी को बहुत शिकस्त देते हैं। मैं इसके बारे में जानता ही नहीं था। आपको डिबेट करने का शौक है तो उनसे डिबेट करो ना। यहाँ सवाल पूछे अभी चुप रहो। पहला सवाल समझ नहीं पाया, मैं सवाल समझ गया, जवाब देने लगा, बीच में पकड़े। भाई साहब, ये सवाल जवाब का सेशन है, डिबेटिंग सेशन नहीं। ये प्रॉब्लम है। अब बोलेंगे जाकिर भाई हिकमत से बात करो। इतना लंबा टाइम दिया। तो भाई साहब का सवाल था कि बाइबल में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कलाम है। तो मैंने उसे कहा ये कुरान में भी लिखा है, और हम मुसलमान ये मानते हैं कि हर पैगंबर जो अल्लाह की तरफ से आए वो सारे अल्लाह के कलाम थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब मानते हैं। क्योंकि सिर्फ लक़ब किया गया है। अगर कुरान में कहा गया है कि ये पैगंबर कलामुल्लाह है, उसका मतलब नहीं कि बाकी पैगंबर कलामुल्लाह नहीं है। आप समझ रहे, आपकी गलतफहमी है। मिसाल के तौर पे कुरान फरमाते मतलब सब पैगंबर कलामुल्लाह है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो पैगंबर भी आया है अल्लाह के दोस्त है, उसका मतलब नहीं कि बाकी अल्लाह के दोस्त नहीं है। तो हर पैगंबर को एक लक़ब दिया जाता है।
تو اسی طریقے سے قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کو لقب دیا جاتا ہے کلام اللہ، یعنی اللہ کا کلام۔ اس کا مطلب نہیں کہ وہ خدا ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ اسلام کو جانتے ہی نہیں اور قرآن مجید کو جانتے نہیں۔ قرآن مجید میں اسلام میں ہر پیغمبر جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں وہ اسلام کے مطابق اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی بات لوگوں کو پیش کی ہے۔ کچھ لوگ نے مانے، کچھ لوگ نے نہیں مانے، تو یہ کہنا کیونکہ یہ لقب دیا گیا اس لیے وہ خدا ہے، بالکل غلط ہے۔ قرآن مجید میں صاف لکھا گیا ہے، سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ عیسی ابن مریم، وہ کفر کر رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام ہے مریم کے بیٹے۔ وقال المسیح، بٹ مسیح علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل، او اسرائیلو، اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرے رب ہے تمہارے رب ہے، انہ من یشرک باللہ، اگر اللہ کے ساتھ کسی نے شریک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت حرام کرے گا، وما وہ النار وما للظالمین من انصار، اور اس کے لیے آگ ہوں گی اور جہنم اس کے لیے ٹھکانہ ہوگا۔ جی بھی پر آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک کی یہ ویڈیو اور کیسی لگی، اور اگر اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجیے گا، اور ایسی ہی اپنے چینل پر اسلامک ویڈیو پر ریئیکشن ویڈیو لے کر آتا رہتا ہوں۔ اور جیسے آپ نے دیکھا کہ ایک عیسائی لڑکی جو اس نے اسلام قبول کیا، اور یہ بھی اچھی بات ہوتی ہے، اس کی بھی توفیق اللہ پاک کسی کو دیتا ہے کہ سمجھ بوجھ کسی کو دیتا ہے کہ وہ اللہ کا راہ، اللہ کا دین کی راہ پر چلے، اور اللہ کے دین کی راہ پر چلے، اور ایسے ہی مسلمان بنے۔ اور ایسی اور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل حمزہ ریئیکشن ویڈیو کو اسلامک پیر کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور کمنٹ میں بتا دیجیے گا ویڈیو کیسی لگی، اور ایسی اور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجیے گا، اور اس کی فرسٹ ویڈیو ریئیکشن ویڈیو، اور ہمارا نیو چینل ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجیے گا۔ اگلی ویڈیو ملتی ہیں، دعا میں یاد رکھنا، آپ کا ہوسٹ حمزہ علی۔ اگلی ویڈیو ملتے ہیں، دعا میں یاد رکھنا، اللہ حافظ۔